বিজয়নগৰ হিন্দু সমিতি বিহাৰী সমাজৰ উদ্যোগত ছট পূজা উদযাপন। ছট পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দক্ষিণ কামৰূপৰ বিজয়নগৰৰ দখলাপাৰ ঘাটত বিজয়নগৰ হিন্দু সমিতি বিহাৰী সমাজৰ উদ্যোগত ছট উদযাপন কৰা হয়। হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰাচীন ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে এই উৎসৱ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লগতে আন আন ধৰ্মৰ লোকেও অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা দেখা যায়। বিজয়নগৰ হিন্দু সমিতি বিহাৰী সমাজৰ সম্পাদক সনোজ ৰয় আৰু সভাপতি ৰাম শংকৰ ৰয়ৰ নেতৃত্বত এই পূজা পৰিচালিত হয়। ছট পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি ইয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয়। উক্ত পূজাত উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ যুৱ নেতা হিমাংশু শেখৰ বৈশ্য। মানে আমার ছট পূজা এটা হিন্দু ধর্মের মহাপর্ব আছে। ছট পূজা আমার দীপাবলির 6 দিন পিছত হয়। চতুর্থী দিন নাহাই খাই করি, পঞ্চমা দিন এটা খরনা বুলি কয়। নিয়ম সংযমত পূজা পাঠ কৰি পেলে দিনভর লগন কৰি পেলে রাতি পূজা পাঠ কৰি পেলে আৰু যাই ব্রত রাখে ই রাতি পূজা পাঠ করিয়ে ভোজন গ্রহণ করব। তাৰপিছত ই একেবাৰে উপবাস থাকব। আজি দিনভর উপবাস আছে, রাতিও উপবাসে থাকব। আৰু এতিয়া যাই ব্রত রাখছি ই পানীত যাই পেলে সূর্য দেৱতাক অর্ঘ। সূর্য দেৱতা মানে অস্ত হোৱা দেৱতা, যেতিয়া অস্ত হোৱাৰ টাইমত সূর্য দেৱতাক অর্ঘ দিব। আৰু কালি কালি পুৱাই বেলা সূর্য উদয় যে হয়, সূর্য উদয় হওঁতে তেতিয়া অর্ঘ দিব সূর্য দেৱতা। এইটো মানে বছৰত এবাৰে কৰা হয়। বছৰত একবাৰেই হয়। কোনটো মাহত কৰা হয়? কাৰ্তিক মাহত ষষ্ঠী। এইটো যিটোকে আপোনালোকে পূজাৰ আয়োজন কৰিছে, কেনেকুৱা ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছে? ৰাইজৰ এতে একো সহায় কৰিব নালাগে। আমাৰ একদম মানে সংগঠন হেৰি কৰি পেলাই ক'ত আমি ৰাইজৰ লগত বিচাৰ কৰি লওঁ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত এটা ঘাট বনাওঁ ভালকৈ। আমাৰ গাঁৱততো পুখুৰী আছে, এক সপ্তাহ আগতে হেৰি দখল কৰি পেলাই তাতে হেৰি বনাই চিৰি উৰি বনাই পেলাই পূজা পাঠ কৰাৰ কাৰণে। এতে আমি প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ আছোঁ, সব একদম বহি পেলাই আলোচনা কৰোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিনাৰ ভাল হ'ব, তাতে আমি কি আমাৰ সহযোগ হয় সেইটো দি পেলাই আমি তাতে এইটো হেৰি কৰোঁ আৰু তাৰপিছত পূজা পাঠ। পূজাৰ সময়ত আমি বিশেষভাৱে মহিলাসকলক আগবাঢ়ি যোৱা দেখোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে পূজাত বেছি আগবাঢ়িব নেকি? মহিলা আৰু পুৰুষ দুয়োটা যাই ব্রত ৰাখে, এইটো ছট মৈয়াৰ লগত য'ত ব্রত কৰা হেৰি হয় সেইটো কৰে। মহিলা বেছিভাগ আছে, পুৰুষো আছে, পুৰুষৰো আছে। এটা বাগৰ দি পেলাই আহে। মই নিজে এতে 6 বছৰ বাগৰ দি আহিছোঁ, 6 বছৰ লগনে 36 ঘণ্টা নিৰ্জলা ব্রত ৰাখি পেলাই কৰে। পানী নখাৱাকে একো নাই, নিৰ্জলা ব্রত। কালিয়ে হ'ব যেতিয়া পূজা ৰাতিপুৱাই যেতিয়া হেৰি হৈ যাব তেতিয়াহে সূৰ্য অৰ্ঘ দিয়াৰ পিছত যেতিয়া ঘৰত যাব তেতিয়াহে হেৰি খানা খাব, যাই ব্রত রাখে। ये असल प्रश्न होगा। छठ पूजा का जो महत्व है वो बहुत पुराने समय से आ रहा है। ये बुद्ध भगवान महात्मा बुद्ध जो गौतम बुद्ध बोलते हैं, वो सूर्य का माने द्वितीय सूर्य बोला जाता है। ज्ञान का रोशनी जगाने, ज्ञान का दाता बुद्ध भगवान, उन्हीं के ऊपर में, उन्हीं का उपलक्ष्य में उनका माँ महामाया जन्म देने का 6ठे दिन माने 6 दिन के बाद 7वें दिन उनका देहांत हो गया था, परिनिर्माण हो गया। बुद्धिस्टों में परिनिर्माण बोलता है। तो उसी टाइम से उन्हीं को लेकर के, महामाया को लेकर के छठी मैया बोलते, छठी मैया बोलते। बुद्ध भगवान का जो महाराज थे वो 6 दिन के बाद में जो मर गए 7वां दिन, तो वो छठी मैया के नाम से उस टाइम से प्रचलित हुए। और बुद्ध भगवान जो नेपाल का तराई में लुम्बिनी में जन्म लिए थे, उनका राजभवन कपिलवस्तु था। तो वो लुम्बिनी से कपिलवस्तु होते हुए एक पर्व का शुरुआती वो कुशीनगर, यूपी, सारनाथ, वैशाली, बोध गया, बिहार को दक्षिण बिहार तक ये पहले
जितने दूर तक भगवान बुद्ध ने चला पैदल, घुर घुर के उपदेश दिया ज्ञान प्राप्त होने के बाद में, तो उसी टाइम से हर महिला एक आस्था दिल में भर करके ये पर्व को करना शुरू कर दे। जे वो सूर्य उगते हुए सूर्य का निर्जला व्रत रखते, 4 दिन तक निर्जला, 3 दिन तक निर्जला व्रत रख करके न अन्न ग्रहण करता है न पानी, और सूर्य भगवान को उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य का अर्घ देता है। उसके बाद में कल होकर के उसका समापन होता है। और ये आस्था का पर्व है, इसमें जो भी फल प्रसाद चढ़ाया जाता है अपने घर में तैयार करके शुद्ध वातावरण में एकांत में उसको बना करके साफ सुथरा से, उसमें कोई बाजार का मिठाई खरीद के नहीं चलता, जमीन से उगाया हुआ कंदमूल जैसे मूला हुआ, नारियल हुआ, एप्पल हुआ और कुछ हुआ, ये सब जो किसान लोग उपार्जित करता है उसी को इसमें उनका फल के रूप में, प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। लेकिन ये नदी किनारा वही छठी मैया के नाम पर ये व्रत होता है, लेकिन इसका असल कारण जो है लोगों का जल्दी से समझ में नहीं आता है। एक दूसरे से छठी मैया कर रहा है, पूजा कर रहा है। असल जो कारण है, इसका मेन कारण वही है। छठ पूजा शाम को खत्म होता है क्या सुबह को खत्म होता है? सुबह को खत्म होता है, शाम को आज अर्घ दिया ना, अभी आज 2 दिन होता है। दिवाली का छठे दिन सांझ का संध्या अर्घ हो गया और सुबह खत्म हो जाता है। खत्म होता है। जब सूर्य उदय लेता है ना, तो उस टाइम में खत्म होता है। बहुत उसके बाद में हमारे जो यहाँ का स्थानीय लोग, यहाँ का स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों का हर तरह से सुविधा देता है, हर तरह से सहयोग देता है। किसी का हाय कज्जा उल्टा सीधा कहीं कोई वातावरण खराब नहीं होने देता। तो हम लोग इसलिए बहुत खुशी पाते हैं। हम लोग जितने भी हैं यहाँ का बहुत सारी जगह है, बाजार से, विजयनगर बाजार से, पलासबाड़ी या बाटरहाट या पलासबाड़ी में लोग अलग से करते हैं। हमारा बुढ़ी हाट से भी आदमी आता है, बहुत जगह से आदमी आता है यहाँ, और सब मिलकर एक जगह करते हैं। पूजा से पहले हम लोग देखा है जुबिंदा का श्रद्धांजलि। हाँ, कैसा? हाँ, तो ये तो अभी इनका बहुत बड़ा ये है जो अभी हम इन लोगों का तो मानना ही पड़ेगा हमको। तो उनको तो पहले जितना नहीं जानते थे, अभी अब जानकारी आता है, दिल में बैठा हुआ है कि जोगिंदा का कितना बड़ा योगदान था, जोगिंदा कितना बड़ा महान पुरुष थे। ये आसाम के अंदर नहीं, ये हमारे इंडिया का चीज हो गया। जोगिंदा जो काम करके गया, उनका जो अभी हम लोग दिल में जगाया, दिल मैंने मालूम हुआ, पहले मालूम नहीं हुआ था। जिंदा रहने के समय में उतना जानकारी नहीं था जितना अभी हम लोगों का उनका विषय में जानकारी होता है। अब हम लोग सोचता है जो हमारे बहुत बड़ा महान व्यक्ति थे, और उनको हम लोग सब दिन साथ में लेकर के ही चलेंगे, उनका यादगार को छोड़ नहीं सकता है। न्याय व्यवस्था कैसा रहती है अब सीनियर हिसाब से? जी वो जुबिंदा का न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? एकदम उनका न्याय बिल्कुल मिलना ही मिलना चाहिए। इस पर यदि आदमी किसी तरह का राजनीति करता है तो बहुत बड़ा भूल होगा। इसका माने जैसे हमारा जोगिंदा का डेड बॉडी आया है ना, उसी तरह से जो इसके साथ में विश्वासघात किया, उसका भी डेड बॉडी लोगों का पब्लिक के सामने मिलना चाहिए देखने को, चाहे जब दे न्याय। आजकल चीज़ क्या है कि सरकार का आयन कानून है, संविधान में लिखा हुआ है, नियम नीति से ही होता है, हर चीज़ जबरदस्ती नहीं होता है। लेकिन आयन कानून में भी हमारा जो है वो उनका न्याय हम लोग आशा है कि मिलेगा। छठ पूजा हिন্দুস্তানী সমিতি বিহাৰী সমাজৰ তৰফৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰেই ছট পূজা এনেধৰণে 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভণি হয়। আজি মোক তেখেতসকলে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। মই যদিও আগতে খুব প্ৰত্যক্ষভাৱে এনেকৈ জড়িত নাছিলোঁ বা অহা নাছিলোঁ, এই বছৰ মই ইয়াতে আহিছোঁ। খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, মই আহি খুব ভাল লাগিছে। যিহেতু মই ছট পূজা কৰি পোৱা নাই বা ছট পূজা এনেধৰণে দেখা নাছিলোঁ ইমান ওচৰৰ পৰা,
মই কমিটিৰ লোকসকলৰ লগত এবাৰ গৈ পূজাস্থলীত গৈ কেনেধৰণে পূজা কৰে, কি নিয়ম, ইয়াতে কি বস্তু কি কাৰণত কৰিছে, তেখেতসকলে কলপুলি পুতিছে বা বিভিন্ন আৰু বেলেগ বেলেগ তেখেতসকলে ব্যৱস্থা কৰিছে। মই প্ৰত্যেকটো ব্যৱস্থা কোনটো কি কাৰণত কৰিছে গোটেইখিনি বুজ ল'লোঁ। জ্যেষ্ঠসকলে কৈছে যে ভগৱান বুদ্ধ ভগৱানৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বা সেই তেখেতৰ পৰাই অনুসৰণ কৰি বা তেখেতৰ সেই সূৰ্য ভগৱানক আৰাধনা কৰি পৰম্পৰাগতভাৱে বহুত যুগৰে পৰা ছট পূজা চলি আছে। আৰু আমাৰ এই পলাশবাৰী সমষ্টিটো প্ৰায় 30-40-50 বছৰ তেখেতসকলেও নাজানে, ময়ো গম নাপাম, তেতিয়াৰ পৰাই কৰি আহিছে। খুব সুন্দৰ ৰাইজৰ সমাগম ইয়াতে হয়। কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তেখেতসকলে নকৰে। লগতে জুবিন দাৰো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ইয়াতে কৰিছে। মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত নিজেই ভাগ লৈছোঁ। আৰু জিলা প্ৰশাসনেও যি ধৰণে সুন্দৰ ব্যৱস্থা, ইয়াতে পুলিচ আছে, বিশেষকৈ যিহেতু আমি সকলোৱে জানো ছট পূজা পানীত হয়, NDRFৰ ফ'ৰ্চ, SDRF গোটেইখিনি আছে। মই জিলা প্ৰশাসনকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। খুব সম্ভৱ ADC মহোদয়ো আহিছে ইয়াতে, তেখেতে এই স্থলীটো তেখেতৰ তত্বাৱধানতে আছে, আৰক্ষীও আছে। আৰু খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে খুব সুন্দৰভাৱে যি মাংগলিক কাৰ্য অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। আকৌ অহাকালি ৰাতিপুৱা 3টা বজাতে লোকসকল আহিব বোলে, মই যিখিনি বুজ ল'লোঁ। মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ছট পূজাৰ শুভেচ্ছাৰ লগতে মই আমাৰ কমিটিৰ যি আমাৰ বিহাৰী সমাজৰ কমিটি আছে, সকলো লোককে মই এই অনুষ্ঠানটোত মোক অংশীদাৰ হিচাপে সুযোগ দিয়াৰ বাবে আৰু মোক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে মই ছট পূজা কমিটিৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু অসমবাসী যি আমাৰ বিহাৰী সমাজৰ ৰাইজ আছে তেখেতসকলকো ছট পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বীৰলাচি থানাই ছট পূজাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? বিৰোধিতাটো কৰাটোতো তেখেতসকলকতো কোনো লাইচেঞ্চ দিয়া নাই কোনোবা পূজাৰ বিৰোধিতা কৰাৰ। আমিও এটা পৰ্যায়ৰ পিছত সহ্য নকৰিম তেখেতসকলে যি ধৰণৰ হুংকাৰ দি থাকে। কিন্তু মই জনাত হিন্দী গান বা সেনেকুৱা গানৰহে বিৰোধিতা কৰিছে, পূজাক বিৰোধিতা কৰা নাই। পূজাটোতো কাৰোৰে কোনো বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি পূজাক বিৰোধিতা কৰে তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো কিবা বেলেগ এংগুল বুলি ভাবি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। কিন্তু হিন্দী গানটো ইয়াতে চলোৱা নাই, আৰু হিন্দী গান চলালেতো তেতিয়া বাৰু এটা বেলেগ কথা হ'ল। ইয়াতে জুবিনদাৰ গান চলাই আছে। ইতিমধ্যে শিশু এজনে জুবিনদাৰ সোঁৱৰণত মায়াবিনী গীত পৰিৱেশন কৰিলে আৰু লগতে জুবিনদাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কৰিছে। সেইবিলাক টিভিত ওলাই থকা কথা, ফেচবুকত অলপমান আজিকালি ইউথ জেনেৰেশ্যনে চাই ভাল পায়, অলপমান মছলা নিউজ, এইবিলাক কোনো ইমান বেছি গুৰুত্ব দিব নালাগে। পলাশবাৰীৰ পৰা জিতুমণি শৰ্মা ৰিপৰ্ট, নিউজ এনি 365। Stay informed, stay ahead. News Any 365.